Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Hi to you Mona. Kita daripada Big Impact, the podcast yang mana kita dibawa oleh Screw.my. So saya Dr. Afif dengan host saya Mona Reddy. So kita adalah satu podcast baru yang bermula tahun 2023 tetapi we have envision untuk kita buat impact in 2024. Right. Because today kita record on the Christmas day. Yeah, correct. So Merry Christmas to everyone. Same. Selamat menyambut Hari Christmas pada pendengar-pendengar podcast kita Big Impact, yang mana podcast ini akan memberi fokus kepada beberapa perkara. So Mona, why is it our focus is Big Impact? I think Big Impact is all about the nation. What is best for the nation. So kita mengutamakan kebaikan rakyat je. Okay. Walau opposition ke government ke, any initiative yang membawa kebaikan kepada rakyat, we discuss about it. And then we see how we can actually move forward from there. Yeah. So practically Big Impact is more to talk about apa yang rakyat lalui, apa yang dibincang oleh rakyat pada hari ini. Dan kita juga akan bincang banyak perkara, segi politik, sosial, daripada segi ekonomi. Teknologi, dan apa juga inisiatif-inisiatif baru, sebab Big Impact ni is about bringing changes, membawa perubahan dalam kehidupan rakyat. Dan kita merasakan dengan adanya podcast, the small introduction that we're doing today, kita akan dapat membawa satu impact yang besar kepada masyarakat dan memberi inspirasi kepada rakyat. Ini episod kita yang pertama. Dan saya rasa dalam banyak-banyak podcast yang kita pernah tengok dalam Malaysia, tak ramai yang menampilkan seorang host macam saya, lelaki Melayu. Itu ramai sebenarnya. Tetapi digandingkan dengan seorang wanita berketurunan India. Dan kita akan host podcast kita ni dalam dua language, English dan bahasa. Mungkin Tamil a bit. Oh, nice. Now, okay, this is good. So you kena ajar saya sikit. Boleh. Or any other language, but that's the slang and the lingo that we have, especially living in Malaysia, kan? So Mona, what do you expect from Big Impact? See, I want to bring about the change of, okay, nak kata change tu taklah change sangat, tapi kita dari tahun 1998 lah, okay? Dari sana sampai sekarang ni kita selalu cakap pasal bangsa Malaysia. Tapi mana wujudnya bangsa Malaysia tu kalau kita sendiri tak buat satu initiative move towards that direction. So bro, I really like it bila you cakap yang you ajar I bahasa Tamil. See, that is already first step towards that bangsa Malaysia. Ini adalah satu platform di mana kita nak embrace. Right? Let's embrace rather than aku ini, aku itu, engkau ni, engkau tu, lepas tu tiba-tiba datang pula word kling 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 kling. Right? And then cakap bangsa kling 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 kling. Apa tu? So I think I don't understand. That's the controversy this week involving Prime Minister. Oh my Perdana Menteri. God. But I think we have to give credit to Prime Minister in the sense that he apologized. Okay. To one sense. Okay, I have something to say, okay? Yes. Bila nak apologize tu, macam mana kita minta maaf? Daripada hati kan? Yes. Okay, you nak cakap sorry, you nak minta maaf tu, I like the PM, no offense. Tapi bila nak you minta maaf tu, cakaplah, yes, I'm really sorry, I will not repeat this and what not. Tapi you janganlah pergi defend, you janganlah cakap, ada dekat buku, ada tulis bahasa Keling. Mana adanya bahasa Keling? I tak faham. I think sebab itulah one year dah setahun kan Perdana Menteri kita, a bit more than 1 year. Saya rasa banyak perkara yang dia suka cakap off the cuff. So bila dia cakap off the cuff, this bound to happen lah. This week actually dua benda. So ini bos lama you lah ni. Bos lama you. So you're covering for your boss. I'm not covering for him, but I think it's something that as a Prime Minister, dia kena ada sedikit decorum apabila dia bercakap di atas pentas, dan juga sedikit guideline. I think dalam minggu ni bukan hanya isu yang tadi Mona sebut tentang the terminologi Keling ni, the biggest the K word. You don't say it, you know. Yeah, the K word. The K word. The ada isu yang berbangkit baru ni juga adalah tentang ucapan beliau menyentuh tentang pemuda Ashabul Kahfi, yang ini melibatkan
tafsiran dan juga pandangan terjemahan di dalam Al-Quran dan juga yang dibandingkan dengan Bible. Itu juga menjadi isu sebenarnya. So minggu ni je I don't want to go in detail benda ni, tetapi for Prime Minister, kalau dulu ramai yang yalah bla-bla ada yang kritik Perdana Menteri kena selalu pandai bercakap apa semua, tetapi sebenarnya being a Prime Minister, statesman, memang perlu ada teks, perlu ada speech supaya ada tim yang tengok. Sebab nak tak nak kita kena terima Perdana Menteri pun dia manusia. Betul. Dia bukannya kita bukan nak condemn. Robot, dia bukannya AI generated individu atau AI generated model yang boleh bercakap semua tanpa ada kesilapan. Tetapi I think as a human, sebagai Perdana Menteri yang sibuk, banyak jawatan, Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan pelbagai lagi, pelbagai mesyuarat kena hadir, setengah-setengah ucapan tu perlu ada teks, perlu ada decorum supaya perkara tu tidaklah jadi seperti yang berlaku hari ni. Jangan just shoot so, je lah. Itulah yang antara perkara-perkara yang mungkin kita akan bincang sepanjang adanya Big Impact the podcast ini, benda-benda yang menjadi kontroversi, benda-benda yang menjadi perbualan masyarakat. Kita juga bercadang untuk kita akan invite guest, tetapi kita juga akan fokus kepada perkara-perkara yang akhirnya dapat memberikan inspirasi kepada pendengar-pendengar kita, kepada mereka yang menonton podcast kita, supaya mereka juga dapat sedikit idea, maklumat, informasi, dan mungkin akan membawa sedikit perubahan dalam kehidupan mereka sebagai rakyat dan juga mereka yang mendengar podcast kita. Pada pendapat Muna sekarang ni, rakyat dah muak lah dengan politik, just bab politik je. Because kalau you tak boleh nak menjana pendapatan, you cannot sustain yourself when it comes to your own economy, as in like your work, ekonomi rumah tu. So tak ada gunanya kita nak sembang. So kalau boleh, if it is possible, I think Big Impact ni must create an impact dalam household income. Yeah. Okay. Kalau before we go there, Mona, to talk about the issue rakyat ni. So since our episode kita ni adalah episode yang pertama kita record, tetapi dalam minggu terakhir untuk tahun 2023. Right. So definitely kita kena recap lah 2023. So before kita pergi pada negara atau rakyat, so what 2023 have done for you? Oh, nice. Wonderful. So sebenarnya Mona started small venture dengan orang asli, perkampungan orang asli dekat Tapa. Okay. So first kita train mereka, kita groom mereka, lepas tu kita train mereka untuk buat barangan-barangan yang mereka boleh jual. So kadang-kadang ni kita pergi sana, kita train, lepas tu kita lepas tangan je. So for that I really need to thank Member of Parliament of Tapa, Datuk Seri Amsaravanan, sebab kepercayaan yang beliau letakkan atas Mona, and then he said, okay lah, you buat lah apa yang you nak buat. So there is no kekangan, tak ada apa-apa halangan. You just do whatever you want to do. So I managed to develop wanita-wanita orang asli dalam buat soap, penjagaan diri. So all these things was done in Tapa, and then lepas tu kita memperkasakan mereka untuk masuk carnival di mana mereka dah boleh cakap. Bro, nice. This one, the one thing I wanted to share, bila kita tengok je this community orang asli, kita ingat they are backdated. Sebenarnya tak. Try go and speak to them in English. Some of them can speak very good English, yeah? So I feel kita kena assimilate lah, bagi mereka assimilate dalam society kita. Exposure. And then jangan nak tengok you asli, don't do that. Let's embrace everybody. In fact, ramai yang betul-betul mempunyai kemampuan and then bakat yang sangat tinggi. So benda tu, I feel this is one of my greatest achievement lah bagi tahun 2023. Nice. And what is for you? Probably one day we can invite them. Of course. To be on our podcast juga. For me, okay, I think siapa yang dengar dan mungkin kenal saya melalui social media dan sebagainya tahu sedikit banyak sejarah hidup saya. Saya adalah seorang politician full time. So 2022 a bit not of a on your side. On my side, I would say. Saya kalah di Parlimen Shah Alam. So kena bu tak? Tak ada, okay. Cuma 2023 dua event besar berlaku.
Satu, saya dipecat daripada sebagai adun di Pulau Pinang kerana akta lompat parti. Dan masih lagi di challenge di court. Dan saya merasakan akta tu tidak adil kerana digunakan selectively terhadap saya dan juga beberapa rakan-rakan yang lain. So that is back in April. Saya dibuang daripada Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Okay. Yang mana saya mewakili Dun Seberang Jaya selama hampir 10 tahun, 2 penggal. So now tapi 2023 juga ada detik manis dia, yang mana ketika pilihan raya negeri yang lepas saya bertanding, menang Taman Medan di negeri Selangor. So now I'm back in Selangor. Balik ke negeri lahir saya, Selangor. Dan menjadi adun di Taman Medan. The apa kita kata, the sweetener on the icing on the cake, selain menang Taman Medan, menang tu dengan majoriti yang cukup tipis, 30 undi. 30 undi. You know, I like it when you say it, 30 undi. 30 undi. So 30 undi membezakan di antara pemenang dan yang kalah. Okay. Dan sebab tu demokrasi ni is all about the numbers game. Yang mana pilihan raya, siapa ada numbers yang besar dia menang. So whoever gain even satu undi lebih banyak pun dia akan dikira sebagai pemenang. So terbukti di Taman Medan saya menang dengan 30 undi. So sekarang ni saya mewakili penduduk di Taman Medan. So jadi siapa-siapa yang pendengar podcast kita yang datang ke Taman Medan apa semua boleh say hello to me. Boleh juga kalau ada cadangan, idea, benda-benda yang ingin kita lakukan untuk penduduk Taman Medan juga bolehlah bawa kepada saya, kerana di sana kita ada banyak kumpulan B40. Tetapi one thing I'm proud about the people of Taman Medan adalah they are very independent, very resilient, and the sense of community yang ada di Taman Medan tu kita tak dapat macam tu di beberapa kawasan-kawasan bandar lain. Okay. Living in a city, Taman Medan ni is in the heart of Petaling Jaya. Right. Tetapi kita boleh dapat lihat the sense of community, how the community comes together, either Malay, Chinese, Indian, dan saya mewakili semua yang ada di situ. Dan so far alhamdulillah, since last August sampai sekarang Disember, respon sangat baik. Banyak inisiatif yang kita telah mulakan, especially to tackle the issues on the ground. Cuma banyak lagi lah keresahan-keresahan yang dibangkitkan, yang melibatkan isu peluang perniagaan, peluang pekerjaan, peluang pendidikan, sosioekonomi, which is next to what we're going to talk about today. Yang mana kalau Mona perasan di Instagram saya baru ni, saya ada bangkitkan apa yang rakyat rasa atau rakyat tertekan dengan isu-isu pada tahun 2023. So dalam polling yang saya buat tu, ada quite few hundred answered that polling. Apa yang rakyat rasa susah tahun 2023 ni, I'm not surprised actually. Saya tak dah terkejut sangat bila yang menjawab tu 80% merasakan kos sara hidup is the biggest issue and concern to them. Kos sara hidup dan peluang ekonomi. This is the bread and butter issue. Kita masukkan juga dalam jawapan-jawapan tu, saya masukkan tentang kestabilan politik, tentang isu perpaduan, tentang isu masa depan pendidikan. Surprisingly itu sangat rendah. Dari segi polling tu, banyaknya respon, the biggest issue to them is the issue of kos sara hidup dan juga apa kita panggil peluang ekonomi. Itu yang Mona nak celah sikit bro. Ya. Tadi macam Mona cakap lah, sekarang ni rakyat dah muak dengan politik. Ya. Dekat sana, dekat sini, dia dah mula rasa benda ni sama je. You datang ke, siapa datang ke, government mana ke, you're not focused on the people. So kalau kita tak fokus on the people, obviously kita boleh cakap lah, orang akan rasa marah, dia akan cakap bila dia marah tu dia akan curse, dia akan cakap apa-apalah yang dia nak, because frustration, right? Tapi end of the day it boils down to socio-economy. Okay, kena ada duit, kita kena bawa, kita kena increase our peluang ekonomi dekat negara kita ni. Tapi what are the steps has been taken? Apa yang mereka dah buat? So cakap je it's not good enough. Kadang-kadang ni Mona nak cakap government people will go somewhere, lepas tu like menteri ke siapa-siapa ke, mereka akan pergi, lepas tu mereka akan cakap, oh kita dah sign MOU,
Kita dah bawa investment sebanyak ni untuk masuk negara kita. Okay, MOU is just MOU. Ramai yang tak faham benda ni. MOU, kalau kita cakap, I dah sign untuk 6 billion. MOU is just an MOU, bro. Yeah. Until the thing is being implemented, or you bawa peluang ekonomi tu, you start hiring people. Okay, orang dapat kerja based on whatever that you say. Only then you will see the impact. Kalau tak, memang tak ada impact pun. I think Mona, kalau you tengok tahun ni kerajaan umum 2 bajet. Satu supply budget earlier this year, dan kemudian baru ni bajet 2024 yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Kalau kita tengok pada semua statistik dan juga report yang diberikan, even some of the bank negara report tunjuk memang ada growth this year, up to 3.2% growth in third quarter dan sebagainya. Tetapi perception on the ground masih lagi mengatakan bahawa they feel that everything is still expensive. Mereka tidak merasakan pendapatan mereka bertambah, dan mereka merasakan kos sara hidup tinggi, dan juga mereka merasakan kuasa membeli mereka juga semakin kurang. Saya did some random questionnaire lah. Bukanlah questionnaire, macam asking around. Bila saya pergi turun Taman Medan kan, so kita tanya orang yang berniaga. Rata-rata semua jawapannya standard lah. Memang tahun ni rasa orang kurang datang kedai, orang kurang membeli, kemudian kami punya untung makin kurang sebab kos naik. So benda ni semua, so how macam mana kita nak define benda ni? Sebab report kata growth is there, tetapi on the ground orang tak merasakan begitu. So probably this is where kita kena lihat balik kepada how the reporting has been done dan macam mana survey itu dibuat. Dan dalam masa yang sama mungkin kita kena tengok macam mana kita dapat wujudkan lebih banyak program-program yang boleh increase pendapatan rakyat. Correct. Dan peluang pekerjaan yang ada pada hari ini, kalau kita tengok daripada segi ada dasar yang nak dibuat, gaji progresif oleh saudara Rafizi. We are bound to see whether benda ni akan berjaya dilaksanakan atau tidak. Tetapi kalau kita lihat isu-isu ini sebenarnya dia berkait banyak dengan cara atau bagaimana pentadbiran di Putrajaya tu berlaku. Kita lihat, saya ambil contoh bila isu kos sara hidup ni, ini saya buat survey ni somewhere last week. Kos sara hidup ni menjadi isu sejak daripada awal tahun hari tu. Macam-macam isu lah. Bekalan barang tak cukup, telur tak cukup, macam-macam lah. Dan dalam tempoh tu pula kita ada menteri, apa kita panggil, Menteri Kabinet NHP, the late YB Datuk Seri Salahuddin pass away back in July. It took the Prime Minister more than 7 months untuk fill in the position. 7 or 4? 4 months. About sorry, 4 months. 4 months. 4 bulan Mona nak isikan secara tetap. Baru ni earlier this month berlaku cabinet reshuffle. Itu pun banyak kali yang dia bercakap nak ada cabinet reshuffle, lepas tu no One thing interesting, Mona. This is something about my former boss former boss. Yeah. Saya sedikit upset lah. Isu kos sara hidup ni isu yang berlarutan sepanjang tahun. Tetapi to finalize bahawa Menteri Kabinet NHP tu perlu diisi, it took him 4 months, 4 bulan untuk buat keputusan. Tetapi 4 bulan untuk buat keputusan tu adalah keputusan yang sama dia pernah buat daripada awal bila arwah Allahyarham Dr. Salahuddin pass away. Yang mana dia minta supaya dia tanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Armizan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk memangku. Okay. So kita expect cabinet reshuffle tu ada menteri baru. Tetapi tidak. It's the same minister yang memangku tu continue jadi Menteri Kabinet NHP. Okay. So maknanya reshuffle tu berlaku dalam keadaan, what is the biggest concern untuk buat reshuffle? Pertama, ada 2 kementerian yang perlu dibuat, iaitu Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Kabinet NHP lah, sebab ada kekosongan. Yang mana kedua-dua kementerian ni adalah sangat rapat dengan isu rakyat tadi, isu ekonomi, isu kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi itu tak dibuat. Yang dibuat adalah Menteri Kewangan masih sama. Kabinet NHP yang dilantik bulan 7 hari tu untuk pangku tu sambung saja. So it's not really reshuffle. You dah buat pun keputusan tu.
So akhirnya reshuffle baru ni dibuat adalah atas dasar apa? Itu yang saya nak tanya dekat Bro ni. So what do you think? Bila saya kata saya kenal bos lama saya rasa pertimbangan politik tu lebih penting kepada beliau berbanding dengan pertimbangan menyelesaikan isu rakyat. So benda ni saya rasa agak damaging, especially untuk Malaysia. Moving forward saya harap dia berubah lah. 2024 because nak tak nak he's still the Prime Minister. Right. It's not about him personally. I have the highest respect to him as a person. Yeah. Tetapi as a Prime Minister, bila dia jadi Prime Minister, orang macam kita berhak untuk kritik dan juga untuk puji, untuk bagi cadangan. Betul. Sangat betul. See, pendapat Mona macam ni, kalau kita nak kritikan has to be constructive. Ya. Okay, kita ni bukan just nak kritik just sebab kita shock kritik orang. No. That's not the point at all. Kita kritik sebab kita nak tengok perubahan. And the criticism should happen without disrespecting anyone. Betul. Okay. So this is a modern way of politics lah, if you ask me, right? So these are the things yang mungkin kita akan discuss lebih panjang nanti dalam Big Impact dan episod-episod yang seterusnya. Yes. Yang mana this will be a platform untuk kita mencambahkan idea, to brainstorm, to get inspired by others, untuk kita dapatkan inspirasi daripada yang lain, dan juga dalam masa yang sama hopefully Big Impact jadi source of reference untuk orang muda, untuk urban youth, untuk kalau dia orang tak ada platform lain nak cari maklumat atau nak cari discussion atau to get some idea apa yang mereka boleh lakukan, especially not only for themselves, because by doing something good for yourself, untuk diri kita sendiri, actually we are doing it for the community, we are doing it for the nation. So I think this is what our podcast would be all about. Big Impact akan bicara banyak perkara-perkara seperti ini, and kita pun nak juga dapatkan feedback. Nanti kita akan daripada social media kita harap mana-mana pendengar semua boleh bagi komen siapa yang kita patut jemput, atau siapa yang mereka rasa should be inspired and inspiring enough, yang boleh bawa satu momentum baru untuk bawa perubahan dalam negara, untuk bersama dengan kita dalam podcast kita ni nanti. Sure. Mona, kita dah tengok apa yang rakyat rasa susah 2023, apa yang mungkin you mention about you yourself ada buat some initiative, saya juga ada some initiative back in 2023. So what do you want in 2024? Apa yang Mona nampak 2024 ni? See, moving forward kan, Mona nak negara, kita selalu cakap benda ni, tapi we are not walking the talk. We're always talking about it, right? Let us not pecah belahkan rakyat Malaysia dengan the narrative yang very sensitive. That is one thing that I really want to say. Okay, both side lah. Ni bukan sebelah sana je, sebelah sini pun ada ya. Okay. Tadi interesting. Okay, let's talk about this lah. Sebab stability negara ni sangat penting. So once the country is stable, we'll be able to attract the foreign investors. Tapi sekarang ni kita attracting ke? Okay, kalau attract pun kadang-kadang ni, sorry lah Mona cakap macam ni kan, tapi kadang-kadang ni kita just for the media game, we come back, we go to foreign country, we come back and we do some sort of media, okay, kita dah ada ni tu. Come on. Zaman sekarang ni anak muda, majority of them they've got education, and then everybody got access untuk internet, right? And then kita boleh baca berita, kita tahu what's actually happening. Simple element ataupun simple terminology yang mengatakan memorandum of understanding, MOU, understanding je bro. Yeah, faham. Right? It is not MOA, agreement. Yeah. Tak ada. Understanding dah balik. Ni macam like woo, I dah buat ni, I dah buat tu. No, please come on. Yeah. Okay, that has to change. Number 2, let's be very genuine about nation building. Okay? Kadang-kadang kita cakap, okay, kita nak majukan orang ni, kita nak majukan orang tu. Nak bagi example, classic example. Ni bukan sebab Mona keturunan India, Mona nak cakap pasal ni. Okay. Tapi benda ni memang out in the press at the moment. Yes. Mitra. Okay. Okay, isu mitra. Tak habis-habis.
Bila dia pun nak habis isu Mitra ni, I tak faham. I'm not talking about the money, mismanagement of the money, ya. Okay, bila Mitra, I think Mitra was set up during Datuk Sri Najib Razak. True. Okay, I applaud him for that. Sebab he has this one intention, genuine intention lah. Beliau nak integrate the kaum India, right? So allocation was given. Lepas tu daripada Mitra pada asalnya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu tukar je kerajaan, pergi dekat perpaduan. Okay? This is the current new setup lah kan? The new setup is again back to JPM and then now going back to perpaduan. Perpaduan. Okay, apa ni? Ding dong ni. Okay, what is it? Apa isunya? Can we just place it under Jabatan Perdana Menteri? Because once you already set up there, let the Prime Minister look into the affair of everybody. Ini sorry ni bukan hentam, but this is what kita selalu dengar masa election. Mak I ni. Mereka selalu cakap apa? Oh, anak Iban anak saya, anak Kadazan anak saya, anak India anak saya. Bukan anak K anak India anak saya. Alright? Masa tu betul pula naratif. Okay. Lepas tu tiba-tiba sekarang masuk perpaduan. For what? Bukan semua anak you. Why? So kita tak nampak sincerity dekat sana. Faham tak? Okay, I think interesting lah. That's why kita Big Impact ni kita bawa tampilkan host macam saya dan juga Mona. Probably I want to make it to go a bit deeper specific. You as a young Indian, you sebagai seorang Malaysian of a Indian origin, ethnicity lah. Ethnicity. Origin you bukan pada I'm a Malaysian, right? You're born here, right? So sebagai seorang Malaysian tetapi berketurunan India, muda, what is your sense of feeling sebenarnya? Do you feel that you are second class in the country? Are you feeling that marginalized? Kita nak dengar. Kita nak dengar. Very good question. Saya nak dengar, mungkin pendengar podcast kita pun nak dengar. Okay, let's talk about it. Yes. Okay. Berapa lama kita tak nak sembang benda ni kan? Sebab kadang-kadang Mona rasa sakit tau. Okay, mungkin Mona tak go through benda ni on personal level, tapi ada juga benda yang Mona go through on personal level kan. Tapi kadang-kadang bila orang panggil kita pendatang, sakit tu bro. Apa yang pendatangnya? Aku datang dari kena panggil pengkhianat. Itu you kianat ke? Aku tak tahu benda tu. Because I want to ask back the question. If you ask me, kalau I rasa kenapa macam tu. So kalau nak bagi satu kalau kita nak tunjuk multiracial ke apa ke kan, first orang India ni dia letakkan ketiga last sekali. Kenapa macam tu? Lepas orang Melayu, orang Cina dan orang India. Lepas tu orang India. You tahu tak kenapa ramai orang India terasa sangat? Yes. Walaupun mereka mempunyai kelayakan. Yes. Walaupun mereka mempunyai kepintaran, especially students bila mereka score. You tahu tak? Kadang-kadang ni parents ni tak ada benda tau. I mean they come from a B40 category. Lepas tu dia bercakap dekat anak-anak dia okay, you have to belajar sungguh-sungguh. You kena score. Baru boleh pergi universiti. Bila dapat je keluar je keputusan universiti, budak tu probably score flat, straight A's and everything. Tak dapat course yang dia minta. Dapat apa? Meteorology, geology. You rasa sakit ke tak sakit? Bro, the thing is kita ni ada the Indians divided into few category. Ada yang suka gaduh. Macam Mona ni diplomatic lah. Itu sama je. Melayu pun sama. Melayu pun ada suka gaduh. Ada Melayu yang baik. Macam saya Melayu baik. Baik. Yang diplomatic lah. Diplomatic lah. Itu tak gaduh. So Mona, kat sini pun kita kena cakap, kalau something like this happen, you kena ada orang-orang yang diplomatic, sit down, negotiate and then get what you want, you know. Kalau kita nak cari pasal je, nak gaduh je, kita takkan dapat apa yang kita sepatutnya dapat. Tapi I think this is one of the question tahun ni lah. If we recap a bit, kita rewind balik. Remember that one Indian siswi ask the Prime Minister about meritocracy, right? I think even the Prime Minister, Perdana Menteri pun tak dapat jawab masa tu. Tak dapat jawab ke dan flip? Dan dia kata, dia flip lah. Flip. Dia flip lah. Tu yang saya kata tadi, dia kena ada tax. Dia kena tenang. Tapi tak apalah, that's one side of the story. Cuma isu ni sebenarnya dah lama. Mona, I think so bila nak put full stop ni? Itu I don't have the answer. If you ask me, I don't have the answer. When sebab
yalah, bila kita cakap pasal education, it's about creating level playing field lah. Level playing field atau opportunity yang sama Correct. kepada semua. Which benda ni sebenarnya dijamin oleh Perlembagaan Malaysia Then sebagai rakyat dan sebagainya. Cuma policy lah. Saya agree dengan Mona. Moving forward, especially untuk generasi kita, yang mana kita merasakan okey, kalau orang tu layak untuk belajar, dia patutnya dapat belajar. correct. Kalau dia layak dapat beasiswa, dia patut dapat beasiswa. Betul. So how do we go about this? Maknanya macam mana kita nak wujudkan? Pada saya lah, the first thing that we have to do adalah untuk lihat macam mana kita fund our education and how we encourage people to fund more people to be educated, untuk masuk ke universiti dan sebagainya. Mungkin bukan semua tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab kerajaan. We have to get all the private sector to come in, and then kita kena lihat juga macam mana kita boleh wujudkan peluang-peluang itu. Dan mungkin sebenarnya kita pun tidak ada the proper numbers. Sebenarnya berapa orang di kalangan orang muda India contohnya yang dinafikan peluang perniagaan, peluang pendidikan contoh. Okay. Berapa pula orang Melayu yang tercicir daripada peluang pendidikan? Berapa pula orang Cina yang tercicir pada peluang pendidikan? Atau berapa orang muda Malaysia ni kalau dibagi ikut pecahan kaum tu, berapa yang sebenarnya tercicir? So benda-benda ni mungkin kita kena, we have to be very frank lah. Lihat kepada data dan statistik. Yang ini sebenarnya saya rasa mungkin tanggungjawab ni boleh dibuat oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli di Kementerian Ekonomi kan. Jadi dengan data Jabatan Statistik bawah dia, so dia boleh dapatkan dan buat kajian menyeluruh. I think kita kena mula dengan itu dahulu. Okay. We have the actual data. Sebab kalau kita tak ada itu, it's always about perception. And numbers, yalah, macam contoh, okay, baru ni keluar report dalam paper kan, 18% saja bukan Bumiputera masuk universiti awam. Universiti awam. So dia ada kategori-kategori dia pula. So jadi benda-benda ni saya rasa yang mungkin kita kena tengoklah. Cuma satu benda yang saya rasa bagusnya Malaysia ni, I mean we have to be fair, maknanya kepada our ancestors, the founding fathers, mereka yang telah mendirikan negara kita ni. Saya rasa kita tengok kalau contoh dari segi sekolah rendah, sekolah jenayah kebangsaan, sekolah menengah. Setakat hari ni saya tak dengar lagi lah dinafikan mana-mana kanak-kanak untuk masuk sekolah. Memang tak ada. Tak ada. Itu satu benda yang bagus lah. Cuma mungkin dari segi kekangan ekonomi keluarga, itu mungkin menyebabkan ada yang tercicir. Yang tercicir tu disebabkan mereka sendiri, bukan disebabkan kerajaan. So we cannot blame the kerajaan. The biggest issue now is university. Tertiary education. So benda ni mungkin kita perlukan macam saya sebut tadi lah, data, the statistic proper, supaya kita boleh bagi penilaian yang adil dan akhirnya we can come up with solution to it. Correct. So saya rasa itulah. Kalau if you ask me, sebab saya ni walaupun malam ni saya host podcast, tapi saya politician. Jadi you can't run away. Sooner or later, if ditakdirkan Tuhan saya berada dalam kerajaan pula, benda ni pastinya akan timbul. Nice. Jadi benda-benda ni mungkin yang tetapi saya rasa ni sangat penting lah. So bro, you have to prepare from now onwards. So if the intention is right, you have to prepare it from now onwards. Ini Mona tak boleh nafikan. Okay, kadang-kadang ni kita kena admit, ya. Kalau kita ada banyak aliran sekolah yang aliran ni oleh aliran tu, susah jugalah kalau kita nak foster unity tu kan. Kalau kita ada satu aliran, tapi macam Singapore, di mana kita ada satu aliran, tapi bahasa-bahasa lain kita masih preserve. Bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Kalau nak ambil Japanese dekat Singapore still available. So kalau macam tu, I rasa the students tu, budak-budak tu, mereka akan grow up dalam satu environment yang sangat-sangat healthy. So dia tak pandang tau, masa you kecil-kecil tu, kalau you tengok you punya friend, your best friend is a Malay, masa you dah besar pun you embrace that. Yes. So kalau Cina, you punya best friend, you embrace. Like macam
Sampai sekarang I ada satu Chinese yang sangat-sangat rapat dengan I. Dia bukan kawan je, tapi dia lebih daripada kawan. Okay? Yang rumah depan Mona tu, makcik Melayu tu, dia bukan just makcik depan rumah je. Dia yang orang yang family sebab dia bagi I makan. Okay, dia jaga I. So I rasa macam contoh macam your experience, you have that. So macam my son, my children. Dia won't get invitation daripada kawan-kawan dia yang maksudnya sebab dia tak ada kawan Cina pun. There you go. Dia tak ada nak pergi Chinese New Year pun tak ada, unless I bawa pergi rumah kawan-kawan I lah. Kan? So they will have that kind of experience. So benda-benda macam ni, I think I mean it's interesting for you to say that bahawa sekolah banyak aliran ni, ni dah banyak isu kat ni kita bincang ni. Actually we can talk one topic on this alone. Tetapi because the biggest concern atau benda yang paling besar tentang sekolah isu satu aliran ini adalah tentang penggunaan bahasa dalam subjek-subjek tu. Yang mana kalau you pergi sekolah Cina, dia akan ajar maths and everything in Mandarin. Tetapi kalau you're talking about just teaching the language in one particular school, benda tu dia berbeza konteks dia. So jadi saya tak tahu, mungkin generasi kita because ni perjuangan generasi dulu. Masa nak dapatkan kerakyatan dulu. Betul. This is 60 over years ago. Yeah, correct. Now things if have to you change. Macam siapa ada seorang tokoh politik baru ni lah bercakap tentang impian Malaysia. Mungkin we should start here. Mungkin kita patut mula di sini. Maknanya sekolah ini asimilasi ini perlu berlaku dengan lebih konstruktif. Betul. We've tried 60 years. It doesn't work as much as what we aspire atau yang kita nak. Mungkin kita perlu mulakan dengan sekolah-sekolah dengan cara abolish atau integrate lah. Abolish mungkin a bit harsh the word. Yeah, correct. No. Integrate. Through phases. Semua sekolah-sekolah ni jadikan satu aliran. Betul. Tetapi bahasa tu diajar. Dan lebih menarik saya rasa sebenarnya kita jangan fixkan sangat. Maksud saya, contoh macam tadi sekolah di Tapah atau Kampung Rasi yang Mona buat your program. Humanitarian work di Tapah tu. Ada sekolah situ. Mungkin sekolah tu tak perlu ajar bahasa Cina atau bahasa India, tetapi bahasa orang asli situ dijadikan sebagai subjek. Betul. Supaya bahasa mereka tu dapat disilibuskan dan preserve untuk masa hadapan. Betul. Mungkin di Sabah, di Sarawak, mungkin bahasa yang lain yang dibawa masuk ke sekolah tu. Tetapi dia ajar bahasa. Tetapi matematik dan juga sains dan subjek-subjek lain diajar ikut bahasa standard. Correct. Iaitu kalau sekarang ni kita DLP lah, kita ada dual language program which is English dan bahasa Melayu. So mungkin cukup sampai situ. Cukup lah. Kita tak perlu bahasa lain. Sebab pada saya 1 is 1, 1 is 1, 2 is 2, 2 adalah 2. Dia tidak akan berubah walaupun bahasa dia berubah. Dari segi konsep sainsnya, dari konsep matematiknya, it's still the same. It's still of the same value. Betul? Betul, sangat betul. Tapi kalau kalau bro cakap pasal benda ni because you keturunan Melayu kan? Betul. So you take that. So as for me, I tak nak cakap pasal keseluruhan keturunan India, just for me because saya datang daripada sekolah vernacular, sekolah Tamil. Tapi sekarang ni apa Mona rasa adalah macam ni. Kalau orang tanya dekat Mona, you are a Malaysian ke you are an Indian? Itu yang tadi sebelum kita start podcast ni I corrected you. I'm a Malaysian. Bangsa Malaysia. Cuma keturunan India. So my mother tongue also has to be the land. Mother tongue tanah ni. Itu mother tongue I. Okay, my ethnicity. Kita lah. Kita. Contoh kita punya podcast bahasa ni. Betul. Semua masuk. So, I rasa I kena ada satu pemikiran di mana mungkin ramai yang mungkin tak ada, mungkin ada, mungkin some suka, some tak suka. Tapi saya sangat-sangat sehaluan dengan apa tokoh politik tu. Yang seorang tokoh politik yang sangat terkenal, yang beliau mengatakan bahawa kita harus assimilate. I rasa konsep assimilation tu adalah sangat tepat. Sebab kalau kita tak assimilate, kita tak boleh pergi dekat luar sana. Lepas tu kita cakap, dia tak bagi dekat I. I India, I China. Come on man. Problem is you tak assimilate. Betul tak betul?
how good are you, how well versed are you in bahasa Malaysia? Yeah. Itu adalah bahasa you lah. Yeah. Ini bahasa kita. Yeah. Ini negara kita. Yeah. Ini orang kita. Yeah. Bila masa you nak pandang Melayu dengan Cina sebagai orang kita, Yeah. benda yang sama saya nak bagi tahu dekat bro ni Yeah. you pun kena pandang I sebagai orang you. Ini okay, You orang I. orang kita. Tu memanglah kita Sebab tu dah kita buat podcast ni. You are my people. So that you are mine. That feeling has to be strong. Yeah. You know, when you have that, then this country, trust me, this country will prosper. Betul. Sebab Betul. kalau bro ingat kan, masa kita belajar sejarah, I'm sure you have heard this. Malaysia is known as Tanah Melayu was known as Swarna Bumi. Yeah. Okay, why Swarna Bumi? Swarna Bumi bahasa Tamil Yeah. Okay. Because that was the original language of most of the civilization at that time. Yang ada kat sini pun. Oh, I love it. I love it. You acknowledging the fact, you know. Yeah. I think because Tamil has been always the language for the civilization that existed at that time. Masa tu memang banyak civilization kat Malaysia pun, atau kawasan ni lah, this region. Region in a sense, Tanah Melayu, Indonesia, kan? Yeah. Okay. Nusantara masa tu, the majority of the civilization also they are not even Muslim pun masa tu, kan? Yeah, betul. So jadi yalah, that influence even dalam bahasa Melayu pun ada banyak. Tak ada. But do you know the meaning of Swarna Bumi? Swarna Bumi is apa Okay. Bumi tu bumi lah kan? Bumi tu tanah lah kan? Emas kan? Swarna tu emas. Ui, pandai. Still remember main sejarah, okay? Kan, aku apa lu tak sejarah tu. Sebab the thing is kan, Malaysia ni, kalau Malaysia dikatakan Swarna Bumi, tanah ni, there is so much of a potential for prosperity. Betul. Okay, kalau kita jadi satu, kita unite, okay, and then come together with the positive and progressive thinking, I rasa kita boleh maju sangat ke depan. Yeah. Right, rather than kita always condemn, cakap itu tak betul, ini tak betul. Can we come together united? Saya ingat 2024, I mean nowadays kita dah kurang sikit lah dengar macam orang kata apa, uni pendatang. Kurang lah. Tapi kurang. I tak kata tak ada. I kata kurang. Okay. Because the baby boomers mungkin still lagi lah. Ada benda-benda that kind of thinking, you know. Sekarang ni pendatang, kita kata ni lah, yang pendatang asing tu memang kita kata pendatang lah, macam baru ni kena tangkap ramai kan. Right. Tetapi I think 2024 moving forward, our generations to come, saya memang with the kesedaran bahawa everyone that's born here is the son and daughter of this land. Son of the soil. Putera dan puteri terbaik negara ini. Oh, wow. Siapa saja yang lahir di sini, atau siapa saja yang subscribe untuk menjadikan ni sebagai this is our home. Okay. Ni rumah kita. Yeah. Dan sebab tu saya rasa 2024 is the best year untuk kita propagate lagi, kita promote lagi benda ni. Betul. Tetapi must start somewhere. Sebab tu kita kena start from school. Kalau YB Fadlina dengar benda ni, she has a very important role. Sebab hari ni, kerajaan hari ni dia mengatakan dia kerajaan perpaduan. Tetapi dalam masa yang sama, naratif-naratif atau benda-benda yang dicakap oleh tokoh-tokoh mereka dalam kerajaan perpaduan ini tidak mencerminkan tentang nak wujudkan perpaduan. Betul. It's always used as a tool untuk nak label orang lain ekstrim. Padahal sebenarnya itu tak berlaku. Dan saya boleh cakap lah, saya tak boleh menang Taman Medan if I don't have the support from the non-Malays, other races. Yes, correct. Saya tak boleh menang kalau saya hanya ada sokongan daripada orang Melayu saja. Betul. Saya perlukan sokongan daripada orang Melayu, orang Cina, orang India untuk menang. Mungkin tak besar percentage tetapi deciding cukup lah. Deciding. Kerana itulah model Malaysia. Nak tak nak, kita kena terima that is the model for the nation to move forward. Dan model ni dah berpakai selama 60 tahun pun. Cuma dalam apa-apa model yang kita nak buat, kita kena ada tools dia, kena ada craft dia, kena ada art dia, kena ada seni dia. So sekarang ni belum perfect lagi. Pada saya lah, belum perfect. So how do we make it into a good model? Jadi model yang sangat baik. Macam saya sebut tadi lah, tentang isu integration, tentang isu assimilation, tentang isu hubungan kita
at individual level. Yeah, correct. Bila saya bercakap pada experience saya sendiri, macam saya kongsi pasal anak saya tadi tu, is worrying pada saya lah. Bukan, I'm not worried about my son, I can educate him. Tetapi as a nation, kalau anak saya tu sebagai sample case, I believe it happens in the society also. Ya, betul. Dan generasi ni akan take over pada kita. So kalau they are Everything not, starts from school yeah. actually. So kalau dia tak integrated, kalau dia tidak kenal orang Cina macam mana, orang India macam mana, how do we expect them untuk communicate? Simpulan bahasa apa, peribahasa, tak kenal maka tak cinta. So samalah situasi dia sekarang, tak kenal. Dia tak kenal orang India macam mana, dia tak kenal orang Cina macam mana. So and just to make you happy lah, probably lah. Make you happy. Saya educate anak saya pasal isu perkataan K tadi. Oh, bagus. I told him because he was referring about the N word. Oh, I got it. Yeah. So he said, ni interesting lah. Dia cakap dengan saya, so if I say the N word to Indian guy, okay or not? They're not affected by it. Yeah. But the other word is affected. Yeah, correct. So I said the K word tu affected. Yes. So I Itu said dah derogatory dah. Yeah. So benda-benda ni benda yang interesting lah when you converse with Tapi bro, I have to applaud you. I have to applaud you sebab you take the initiative untuk educate anak you. Yeah. So I think if let's say orang lain pun boleh buat benda yang sama, educate the children. Yeah. So sekarang kita wujudkan satu generasi muda yang tahu macam mana nak boleh come together. Yeah. Because I rasa the K word ke N word ke, normally mana-mana dia berguna pun for political it's very much politicized, you know. Okay, I nak tanya dekat you, dekat mana last time you dengar the K word? Another politician did it. Betul? Yeah, another politician did it, and now another politician doing it. That was a prime minister, this was a prime. Come on, that's not cool at all. Tapi kalau kita tengok dekat bawah rakyat biasa tu, I tak ada pun rasa ada isu. Rakyat biasa memang tak ada isu. Kita balik kampung, everybody is like family. Especially kalau kita datang dari sometimes adalah isu kalau you nampak ada grup Melayu bergaduh dengan grup India, dia orang pakai lah. Dia pun nak gaduh tu tapi pasal, itu dalam keadaan marah. Okay. Itu pasal kan dia apalah pasal korang nak gaduh kan. Itu nothing to do with me, okay? But as long as kita together, kalau apa-apa bawa berbincang lah. Itu culture kita. Dekat Malaysia ni culture kita bawa berbincang. So I rasa kalau that something that we can embrace, this country will go very far lah. So I think 2023 banyak benda berlaku. Ekonomi, isu politik, isu sosial, and also I think globally ada banyak benda yang berlaku juga. Correct. We are affected deeply. Saya sendiri affected deeply by what happened in Gaza and Palestine. Now it's already almost 22,000 people killed still since the genocide started. Okay. Dan benda ni masih lagi ongoing, tetapi kita nampak ada shift dalam the geopolitik at international level. Nak tak nak, we have to admit that Malaysia, we already take a stand, we have already take a position, so we have to be together in this. Pada saya, kita kena bersama dalam soal ini. Cuma I hope in 2024 kita dapat lihat satu perkembangan yang lebih positif dan konstruktif, especially with the struggle of Palestinian people dekat sana. Mungkin di Malaysia kita boleh lihat kepada cara-cara lain untuk membantu mereka, bukan hanya dari segi humanitarian tetapi dari segi politik juga. Perlu ada mungkin tindakan-tindakan yang lebih konstruktif. Mungkin sekarang ni dengan shift dalam banyak pendirian negara-negara di United Nations, mungkin Malaysia boleh champion benda ni. We should propose untuk Palestine being recognised as a member state. Buat masa sekarang Palestin masih lagi negara pemerhati dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations, betul. So sedikit sebanyak tu tidak memberikan hak yang selayaknya untuk Palestin. So mungkin sudah tiba masa Palestin diberikan hak sebagai negara anggota dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mungkin Malaysia boleh jadi apa kita panggil mediator atau pencadang lah, proponent untuk kepada perkara ini.
Jadi kalau tu dapat dibuat, mungkin ini akan memberi sinar baru kepada perjuangan rakyat Palestin untuk mendapat sebuah tanah merdeka yang berdaulat di sana. Betul jugalah, dah cukup-cukup lah kan. Kalau kita tengok all the video infographic and then all the videos yang keluar tu, oh tak boleh lah. I cannot stomach it also. Whether Muslim ke tak Muslim ke, this is humanitarian issue, you know. Ini you kena ada that naluri kemanusiaan, right? Okay, and you can't be, I tahu, but this is ada narrative media, international media yang mereka mainkan, dia kata oh everything started masa bulan Oktober ya. Okay, but actually bukan pun. This is an oppressed community. You've been oppressing them. So kalau you oppress macam tu, apa akan jadi? So this is what has happened in Palestine, right? So I feel Malaysia collectively, no matter who we are, what we are, based on this humanitarian ground, we should stand collectively together for the Palestinian. True. So we are in for the Palestinian, right? So Mona, 2023 gonna end soon, in a week time. Dalam seminggu lagi kita akan resolution yang sama, nak kurus badan tu masih tak percaya. Tapi 2024 definitely I hope Big Impact will bring real impact to the community. Podcast kita ni akan menjadi tidaklah nombor 1, kalau boleh nombor 1. Tetapi nanti adalah hopefully kita juga akan dapat membawa suara dan juga platform kepada rakyat Malaysia, especially to the youth, kepada orang muda, supaya mereka juga dapat something out from our podcast. Masa yang sama, saya harap 2024 ni akan menjanjikan peluang yang lebih baik untuk semua. Banyak changes yang boleh kita lakukan, as long, pada saya lah, kita semua mainkan peranan kita as a member of community, as a member of the nation, dan juga bukan hanya untuk improve ourselves as individual, but also to improve the community and those who are surrounding us, bringing more impact. Correct. Dan hopefully we'll be able to invite a lot of good guests, tetamu-tetamu yang bagus-bagus untuk bersama dalam Big Impact. Let's create a big impact for a better nation. Right? So kita nak memperkasakan dekat mana yang kita boleh contribute, and then we contribute, and then we empower people. And then I feel the most important thing is to create more job opportunity. And bila Mona cakap memperkasa tu, kalau community-community yang marginalised, yang kita boleh memperkasakan mereka, kita boleh latih mereka, kita boleh open minda mereka untuk ceburi bidang perniagaan, walaupun small, kecil, tapi ada peluang di mana ada sustainability, income sustainability. Okay. Untuk Mona, aspirasi Mona adalah satu, I nak tengok lagi banyak marginalised people, okay, especially dekat kaum orang asli. I nak empower them, I nak train them, I nak make sure that they speak good English, bahasa yang bagus. Lepas tu jadi brave. You jadi brave, you keluar, you nak berniaga, you glamorize yourself, So I nak tengok benda tu, sebab kalau kita dah ada sedikit sukses, yang Mona dah boleh nampak tu, of course I'm greedy for more success. Tak salah kan? True. Saya bukan tamak nak makan, saya cuma tamak nak sukses. So I nak tengok benda tu. So bila kita boleh capai satu impian macam tu, I think we will be able to bring a big impact for that particular community. All the ladies are coming out and doing something. Oh my God. Imagine suddenly. Not only ladies, I would say even the men also need some encouragement. Especially the younger ones. Correct. Yang muda-muda ni, orang-orang muda. Dan Mona, I think for Big Impact, we are very open. Kita nak banyak suggestion, kita nak banyak input daripada our listeners. Kalau mereka ada cadangan dan apa juga pandangan, they can reach out to us through all the platforms that going to be available. Kita ada Instagram, kita ada TikTok kita. Tapi I think they can write in, boleh tulis kepada email kita, bigimpactmy@gmail.com. Wonderful. bigimpactmy@gmail.com, bigimpactmy@gmail.com. Yang mana mereka boleh berikan cadangan, pandangan mereka, atau apa saja topik yang mereka rasa perlu kita highlightkan.
Tetapi for big impact, the podcast definitely kita akan highlight isu-isu penting dalam minggu itu. Tetapi dalam masa yang sama, we want to bring more good stories. Kita nak bawa cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang inspiring kepada masyarakat. Controversial here and there, hopefully. Tapi dengan harapan konstruktif. Kita akan jadi satu podcast yang dapat membawa impact yang baik kepada masyarakat kita, pada rakyat kita, terutamanya pada tahun 2024 ni. Correct. Kita ni bukan golongan bitter ya. Kita bukan golongan pahit. No, bukan. Kita okay, kita relax, okay? Kita relax je. End of the day kita nak tengok betul-betul ada perubahan yang betul. Yang saya punya motto dalam politik kekal tenang. Kekal tenang. Kekal tenang. Tetap kekal tenang. Kekal tenang. Okay, whatever happen kekal tenang. Ni apa? Former boss punya ke apa? Sama. Kekal tenang. So I cuma nak nampak satu je. We come together collectively, whether you are opposition or you are government, whether you are in a GLC company or you are in private sector. Kita nak tengok cadangan-cadangan di mana apa yang kita nak bawa or discuss dekat table ni become implementable. Yeah. So for the betterment of this nation. Yes. Right? So slowly but surely, because this is our first episode, orang pun tak kenal sangat dengan Mona. But sama saya pun lah. Maybe you are very famous dah. Famous for other things but not podcast. No. But the thing is, see, you can, this is my personal opinion, bro. People call you pengkhianat or whatsoever lah kan. Okay, that doesn't matter as long as you're not khianat the rakyat or the nation, right? End of the day, party ideology changes. It changes with the president. It changes with anybody who comes and sits there, and then suddenly we all go blank for a while. But what's important here, this big impact here, the impact that we wanted to bring about is nation first. Are you agreeing with me? I agree. Tapi sakit Mona kena panggil pengkhianat ni. Tak apalah. Apa yang dia tak panggil, semua dah kena panggil dah. I still remember 2020 when all the things happen. Kena panggil pengkhianat apa semua. Tetapi one thing that I keep telling myself, in bringing change, untuk bawa perubahan, dan juga untuk to be sincere, correct, in nation building, pengorbanan harus dibuat. So saya merasakan saya berkorban lah pada ketika itu, dan pengorbanan tu walaupun pahit, tetapi somehow pada saya ianya mematangkan lah. Dan hari ni saya sebenarnya, kalau you tanya saya lah, sejujurnya saya bukanlah kata saya bangga dipanggil pengkhianat, tetapi saya berbangga bahawa saya tak ada di belah sana lah. Sebab I think some of the things, sebab to promise change is something that any politician will do. Yeah, promise is just a promise, bro. To promise change, tetapi untuk buat perubahan, untuk lakukan perubahan tu bukan satu benda yang mudah. Ya, betul. Dan I think ada bagusnya sekarang ni my former boss jadi Perdana Menteri. Give him a chance. Okay lah, we've given already actually. No, the thing is ramai. Tetapi kita tak nampak lagi changes tu. Tak ada, bro. Ni Mona nak celah sikit. Ramai dekat bawah tu yang berpendapat ni baru 1 tahun. Right? It's just first year. So give him a chance. Right? So we will give another 1 year. And then we will see whether it's all okay or not okay. It's not up to you to give 1 year. No, it's the people's. See, end of the day, what people are saying. You know, the government should be elected by the people for the people. Yeah, but looking at the results of the election, since PRN tu dah nampak PRK, sangat dah. PRK, PRN. Itu dah nampak. For a sitting government, untuk sebuah kerajaan yang sekarang ni menghuni Putrajaya, Perdana Menteri yang memimpin sebuah parti politik yang besar, itu je dah satu referendum. If you look at it lah, referendum rakyat lah. Maknanya it's not that rakyat, saya tak naklah guna perkataan reject. Nanti orang akan sensitif kata rakyat dah reject dah di sekarang government. But people are not happy. That's the result. Whatever you want to say, people are not happy dengan keadaan kerajaan hari ini. So we hope to see those changes in 2024.
walaupun the reshuffle of the cabinet is a bit disappointing, Very disappointing. very disappointing, tetapi kita harapkan ada perubahan sikap dalam kerajaan pada hari ini. So far kita tak nampak apa lagi lah, since even the reshuffle. Cumanya kita tak nak 2024 tu it become worse than 2023. Itu saya punya harapan lah for 2024. Okay, here I nak chip in sikit je. Okay, again, talk about ethnicity ya. Sebab I nak give that perspective. Ya, perspective. Dari independent sampai sekarang tak pernah, tak adanya. Daripada kemerdekaan, dari zaman kita capai kemerdekaan sampai sekarang tak pernah, tak adanya seorang menteri yang boleh bertutur dalam bahasa Tamil. Selalunya ada. Mesti ada lah. Mesti ada lah kan, sebab kita Sekarang? Yeah, that's the problem. So the problem is, okay, dekat mana kita nak tengok benda ni? Ada yang berpendapat ini bukannya masalah. Ada yang berpendapat yang ini adalah satu masalah. Kenapa ini masalah? Mona berpendapat ini adalah satu masalah. Sebab apa? Golongan kat bawah tu, nak kata B40 ataupun maybe below daripada B40, the approachability towards somebody yang dia boleh pergi dan dia boleh cakap ataupun dia boleh runding dengan current figure yang kita ada tu. Soalannya, saya tak nak cakap tak ada. Saya nak bangkitkan persoalan tu. Ada ke? So sebagai seorang Perdana Menteri yang pernah duduki as a cabinet, okay, beliau tahu kan masa beliau dalam zaman apa tu BN, bila beliau jadi Deputy Prime Minister, I'm sure he would have known this problem. Yeah. Right? So dalam percaturan, I tak tahu formula apa yang mereka guna untuk percaturan nak appoint minister, cabinet minister and then the deputy ministers. Tapi tak nampak the sincerity. Yeah. Yang itu yang I rasa dekat bawah tu nak cakap, itu yang mau nak cakap tu, tak apalah, let them give one more year. Ni Bona bukan nak cakap nak attack lah, no need, let give them. Bila orang rakyat dah tahu the sincerity dekat mana tu, mereka sendiri akan menilai maybe the Prime Minister whether he is really genuine or not. Yeah. Let them nilai lah. I have the answer already. Whether he's genuine or not. No, but we know. Tapi saya tak mau ulas lah sekarang. No, let's not. But let the people judge. let the people do it. Okay. That's not our job, that's the people's job. Yeah. Right. Jadi terima kasih Mona. So saya dan Mona akan menjadi host anda untuk Big Impact, the podcast brought to you by Scroot.my, yang mana ini adalah platform utama untuk kita dapatkan segala maklumat dan juga laporan tentang semua kereta-kereta recon yang kita nak beli bawa masuk ke Malaysia. Jadi kepada mereka yang nak membeli kereta-kereta atau yang bercadang tahun 2024 ni nak beli kereta recon, boleh pergi ke Scroot.my dan lihat sendiri dan masukkan chassis number. Kalau tak salah saya, dia punya charge dalam RM60 lah untuk satu laporan. Murah lah, okay lah tu. Okay lah. Affordable. At least you know the truth about the correct. car. Affordable. Every history of the car. Alright. So bigimpact.my, hopefully to see you on the next episode. Kita akan beritahu siapa guest kita yang seterusnya pada episod yang akan datang. Right. Thank you. Thank you.